जों सानजा जराव जोंनि स्पेशली भावे नौनाव नौनाव खुंनाय रना जों बबखा बे नौनाव फाइ बान्जार फाइनाय रना लाइकन हाबाय जों नौनि थ्रुते जों कयटा पक साना मुसलमान के मेसेज रेरा मुसलमान के को कोई दिन आगे जे फरे जागानि ती जे ini penggunaan tolai mari. Kamu ti koyka jeng point ut marker naik karon kanai roi baro meeting asuka mai mai pore jeng botol manjaka manjaman pore borok SDM nohite borok saklai rijaka je koydi ni bisingo borok na budbani dino borok kaisa committee gothon nai committee gothon ni bising tike borok forest department revenue department by the tosildar borok hanai hangai borok ka jointly borok verification khainai aboni pe je tini bon kumari ho gai sudu bon kumari simia tini bibhino jagao lobon tini dulu chora anjaro tomo samnu jagao kai bon kumari mokor chora gagra chora epore dulu chora durga chora tei monu eco park lal chora by dulu chora panisagor patichora kente hai bibhino jagao beaini babe jeta dokhling tomani abor no borok busu jorte borok aborna sakari samukhaina abo जों to sahor mansu gya aipano जों borna date rijak tongo 15 din ni bisingo অর্থাৎ o mas ni 30 tarik jorate borok bon khani jora tongo 30 tarik like hangkai borok 30 tarik bisingo borok je kun action jodi nai hangkai abo chini tiprasarok जों abono chini je जों wan sukmani asamorno जों samukhainai কিন্তু aboni dai sorkar dai man hanai asamurno chini thani tei kuno ungko kudai abon bagai joto jonogon rok jara je khnai tonai rok sudo chini o longtai village simia chini bagai जों tabuk je tini se जों koikdin bisingo जों phorangti sabise tini sorkarok step na jago কিন্তু o जों jodi जों phorangti se angkai sorkarok 2018 ni simi borok siring siringi tongo aboni tei nugui tongo je illegally babe je samung choli tomaro illegally babe je jaga dokholi khaijak tomaro aboro belaike wanama sincha tasara sudu kaisa jat simino kaisa caste ni borok simino bong population simi 2018 simi parimang tinisik jorte bong population bangai thangka ngai chini borok ki bangai me adiba sudu abono proshno phayo je chini borok kai population ke baria te khoroksa jati ke borok population bari phayo abo khub wanama sincha abon bagai जों বিশেষ ke jara buddhijibi tongai all tripura rajyo jara tongtonai rok जों bai kisa krungtung जोंनो kisa suggestion ditung जों abono जों bahai ke tackle khainai ni abono जों nongni thani जों singnamu jongo tei chini torofite जों jotesto जों chesta nai tongo chini thani जों data collection khai tongo busuk jorotei borok habui tongkha busuk jorotei jaga dokhol khaijak tongkha obo to joto motamuti chini thani onekta data tongo ngai ta kaisa proshno kai borok adino borok sabu je patani issue je thanai roi bara je जों meeting asuk puru borok जों sai rimani ke je patarina ni hne ngai je borok patarine bo bomte ke patarine je 2008 o 1,27,000 something pata issue bungkha o pata issue rokno je borok sudu pata simisi issue klai rewa jaga magistrate ni moni soi tongo forest ni soi tongo borok SDM ni soi tongo borok ni bisingti borok soi riman bisingti suno se borok abono pata issue klai rika kintu bonga pata rok je kuno dino demarcated khaijak kri ngai o bongni pata rok obon ani mota ke useless sudo kagos mi siya for ejak bongni pata rok demarcated khaijak kri ni bagai ang wan su goje a pata rok
নিশ্চয় abo valueless ni so wansugo karon boni demarcated jaga kari aborno sorkar wansuk tum sorkar wansuk aborno step nana ningtum tai kubangma borok pata manjak phono borok ni abo pata boni nijini jaga bo jaga to thai jaga ponto borok saimia okay aborno blaike bonama sincha sudu afro 2008 salo je sorkar tongnai ro সময় তো বড় শুধু বুট মানানি বাগৈ শুধু আমনো ভেরিফাইড খায়াবই বং জায়গা ভেরিফিকেশন খায় ল্যান্ড ডিমার্কেশন খায়াবই বড় না হাইনা পাটা ইস্যু খাইরিকা কে আবর সামনি দাই আবর ন जों মার ওয়ান সুনাই মারমনাই কে তাবুক যে তিনি যে বানিং ইস্যু তংনাই রক যারা নাই তংনাই রক তিনি নি সালো যে যারা নাই তংনাই রক যারা চিনি जों সাপোর্ট খাই তংনাই রক যেমন এসকে পারা বিরাশি মাইল জারুলসরা রোমা জাগানো স্টেপ না জাগাই তো মামতে খাই যদি ন বরক 15 দিন বিসিঙ্গ যদি ন বরক স্টেপ যদি নাই আঙ্কাই বড় যদি ন সামুং খাই আঙ্কাই আবরনো जों জনগণ আবরনো जों গভর্নমেন্ট বাগै जों তৈরিমা তংনাই जों যতন খানসামা তংনাই আবন বাগै जों লাইফ নাই দङ আঙ্কাই सुनो আবনো চিনি মেসেজ নামু जों যে বরক 15 दिन बरक समय ना हाका 15 दिन बिसिङाव बरक जुदिनो सामुं खायजायाखै जों 15 दिन जों नासिमिया जों नेक्स्ट डे निसिम चिनि सामुं खायनानै जों स्टार्ट खायसिनै एक दिन सिगाङाव नगजा खाजे एलटीबी एसडीएम अफिस गाना हाकेबा लं ट्रेभेल डिग्री कलेज गानानि जे फरायसा आरेबनो तै जे केसे केरेंगलाय दंमोन जे अथॉरिटीनि बुसिंते खायो जे 15 दिननि डेट दिखा 15 दिन बिसिङाव जुदि अथॉरिटीनि बरक सामुं खाया इनके नरंनि स्टेप रक बाहाय दंनाय अबनो साका थासिङो जे जों दाबुक जतो जागाना जों गोरोंलाय दंलायो ओंखाय जों 15 दिन परे नुनाय जों दाबो स्टेप नाहा जों आबो बरक जों दाबो सायिंनिया आफो जों 15 तारिखनि परे जों आबो नुनाय दाबो आगे बागे साकै दाबो जायांगो ओंखाय आबनो जों जतो गोरोंलायजाक गोरोंलाय दंलायो आबो जों 15 तारिखनि परे नुनाय तामा हने वानसुक रिदा रिजां न थाय निश्चय अब तो सरकार मा वानसुनाय कारण चिनि त्रिपुरासारनि थाय जागा करै बनि सब बसरनि थागा बनि निजे सब बर निजेनि जागा थाय जागा करै ननि बागै बर ताउ कोन बर सरकार वेरिफिकेशन खायनाय मानो गौमा बरनो चिनि बर थाय जागा करैनि बागै बर ताउ जागा करै बो खायजानानै फानाव फल फकला खायजानानै बागै फानाव चिनि बर त एमएसए ताउ चाकरि बागै करै बर जेकुनो फल फकला र खायजाना फन बागान खायजाना फन जागासे करै दं खाय चिन्ति बार बायदि खांनायबा आमबागै सरकार मा वानसुनाय बर जुना बजागा जागारि नाय दिया ताकासे सुमुं नोंथ साका 15 दिननि यागुलो स्टेप ना हारियां गांके नरनि स्टेप जे एंनाय अबो सायखनार मानि ताकासे सुमुं गांके जेरक आदिनो बलं हगै थाय नानानि हिनि फाइनारक आबुनि यागुलो आरोते एग्रीमेंट कासांखा एसडीपीओ एसडीएम सहनो आचुकलाय कासे एग्रीमेंट सिस्टेम खा 15 दिन यागुलो ओ स्टेप ना हारजांनाय बा एक्शन हारजांनाय आबुनि यागुलो नरनो चुंमिया बा ओ सां कासे नुगै मानखा नरक 2 एमएलए 2 एमडीसी तै एसडीएम सह तै आचुकलाय माने आरोले ताम ताम कगर तिसालाय जाखा ना आदिनो न बर आदिनो जों तो फैला जों हाब्रिलिया सुदो एमएलए 2 एमएलए दंगो 2 एमडीसी बर बिसिमा आचुलै मेजिस्ट्रेट सह ते एसपी ते एसडीएम सह बर आचुलायजाक आसुमान बिसिंति बरनो अनेक किछु कक जाबलायखा किन्तु जत किछु कक तो जों बिसिं मा हाबियबा जों सासुकमाया हायबनो काहाम नंका चिनि पलसार्स सम्पर्क तंगन बिसिंति बर काहाम न स्टेप ना खानानै जों आसुगो आबन परे बर कक सामानि बिसिंति जों ता साइमा काजे बर कमिटि गठन खायनाय खनानि बिसिंगो खना खना 19 तारिख बुधबारनि दिनाव बर कायसा कमिटि गठन खायनाय कमिटि गठन बिसिंति जों खबर नाय दङ सब कमिटिबो दंनाय जों आबने लिस्ट होनानै आबनो आ लिस्ट होना हामान परे न साइमानाय सब कमिटिबो दं ताकासे पाइथांनि सुमुं जे बररो अर बन कुमारी हायजागा एसके पारा हायजागा रगो जे इलिगेल भाबे हाबै दङ होननो सामानि आबुनि उकुलगो एक जातिया हाके जे बरक एक जातनि बरक हाबै दंमोन जे चाकमा कम्युनिटिनि बरक आबुनि याक उकुलगो याक साबर दङ रकनि वानसुना नंलाय
अब तो क्लियर मैसेज नो क्लियर मैसेज बोलते आगे तो 25 बছর ने आगे 25 बছর कैसा सरकार चालू थे 25 बছর सरकार चालू करो तो उनके है कि तो उनया नहीं मत तो लुगिया কিন্তু 2018 नि পরে যে আমতে হাই গটা নাংমা তো অবতো ক্লিয়ার মেসেজ না অবতো তেতে আমি সানা না অবতো বুঝতো না সাইমান যে কাইসা একটা জাতি বরক ন বরক সিমিন বরক অ জায়গা সিমি বরক ফ্যাসিলিটি যত কিছু ফ্যাসিলিটি জায়গা দখল খাইনা নতুন বনি যত পাওয়ার বল ইয়াগো মাংসিং দংছিল দে আ জায়গা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বল ইয়াগো মাংসিং দংকাই আবরক अब तो क्लियर मैसेज न बरक अब बो एंगल बरक खांगी तो अब तो हम तो नो Darah ini bumung? Ani bumung masih di rumah, sosial worker.